Hola gente, ¿qué tal? Ahora sí que se me ve y el juego se escucha bien. Estaba grabando el episodio y me he dado cuenta que no se estaba viendo bien. Nada, no os habéis perdido nada. Al final he ido a hacer la misión de Robert, de entregarle los trofeos. He intentado ver si podía robar las joyas de Lady Stephanie y me he dado cuenta que no. Así que nada, como si empezase aquí el capítulo. Vamos a matar al líder del campamento. Este de aquí y luego vamos a hacer estas misiones de aquí. Esta misioncita de aquí. Esta misioncita. Y voy a hacer una prueba hoy, voy a hacer un capítulo un tanto más corto. Voy a intentar hacer un capítulo de media horita o 3/4 como mucho. A ver si gusta más. A ver si se hace más ameno de ver. Total, los tramos en los que guardo y en los que vendo cosas y eso, entiendo. Eso me lo puedo saltar tranquilamente, así que... Míralos. Nene. Pero si sois dos. Venga, espabila. Kit nem látok, megjött a mulatság. Ott ti! Látjátok? ¡No, caballo! Le acabo de tirar una flecha a mi caballo, A Emberek, ver. ¡Ay, vigyázzatok! ay, ay, ay! Dembélé. Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok vele! Corre, corre, corre. ¡Oh! Va, este tío está reventado. Voy a bajar y a darle ya el finiquito. A ver si me ataca y le hago un contraataque. Ojo, que el tío es pro. Herido, pero pro. Na bassza meg! ¿Sabes o qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ojo, que el tío es pro. Oye, te he dado 3 flechazos, creo. Te puedes morir ya con lo que te da. A la defensiva, pues a la defensiva, mira. Ennél a szusszalni! Az isteni! Vamos, a la defensiva. A la que me hagas ataque, Q. Esa quiero que se lo coma. Hijo puta, Oye, tienes que estar a punto de morirte, tío. Curva. Tiene que estar a punto de morirse, por favor. Végeztél? Bomba, Shinderu. Ey, 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 ey. Creo que había una habilidad para ganar estos combates.
Ya está, ya está. Muerte piadosa. Te va a tomar por culo. Te he pinchado. Y el sable de húngaro para mí. Hostia, este sable es como el del inicio. A ver, qué cosa. Esto no tengo que llevar, esto no tengo que llevar. Los Grotion, of course. La flecha me la llevo porque luego me faltan flechas. El gasgo, esto y esto. Y caballo, vente para aquí que te doy cosas, güey, que me huevo. Hostia, que llevaba la antorcha en lugar del escudo, tío. Pues mucho me he parado, ¿eh? Mucho me he parado. A ver. Inventario. Armadura. Casco. Mover. Esto. Coche de Maya. Lo mismo mejor. Esto es lo mismo. Esto es. Bueno. Anteletes, lo mismo. Y sable húngaro. 43. 43. Pero ligero, ¿eh? Bueno. Vamos a dejar ahí. Vale, pues vamos a por los demás del campamento, tú. Campamento Flippings. El flipping campamento. Oye, escúchame, ¿dónde está el campamento? He subido esto, he subido aquí, me he pasado, tiene que estar por aquí. Oye, ¿dónde cojones está el campamento? Ahí. Ah, y tendría que quedar un tío, el arquero. Creo que son dos. Quedan tres. Ah, no, es un perro. Dios! ¿Qué hace? Iskelet! Épale, el perrito quiere morir. Vigyázzon! Quiere morir el perrito. Mira, me lo saqué antes de que vengas. Vigyázz! Tiene mierda, no lo Itt quiero. az ellenség! Arcos, arcos, jugamos arcos. Vamos arcos, a ver quién es mejor arquero. Hiszem el! Emberek, vigyázat! A ver quién es mejor arquero. ¿Eh? A ver quién es mejor arquero. Pues tú, seguramente. Pues tú, mejor. ¡Uf! Ese da en el ojo, ¿eh? Te has quedado un poco tuerto, amigo. Ay, qué A ver, venga, va. Te voy a dejar ir desarmado. Ya puedes correr, ya puedes correr. Ya puedes correr, que no te dejo ir. ¿Eh? Ya puedes correr. Hala. Tonto. Que eres tonto. A mí vas a correr. A mí me vas a correr. A mí me vas a correr. Seas mierda, tío. ¿Estás muerto ya o te mato? Ahora sí que estás muerto. Venga, espabila. Espabilex. Espabila. ¿Dónde has dejado el arco, tío? A ver, ¿dónde has dejado el arco? Aquí has dicho, me rindo, por favor. Y yo te he dicho, vale, pues suelta el arco. Y el arco, vete a saber dónde se ha ido, porque este juego tiene físicas. Y las físicas son un poco trambólicas. Si no lo encontré. Sé que es muy difícil. Uf, a ver si me deja. Aún no me deja, tío. ¡Oh! ¡Que queda otro! Rossz helyen vagy, rossz időben. Vigyázz! Látom az ellenséget! Ah, bueno. Mi van? Escúchame. Eljöttél? ¿Pero por qué hay dos ahora? Ellenem vigyázzon! A szentségét! Látjátok? Ellenség! No, no los había visto, sinceramente.
A ver, tengo que noquear a uno de estos. Este. Tendría que intentar matar a este. Vale, ese está jodido. Tío, ¿me dejas pasar? Oh, va. Mira, tírame las flechas que quieras, pero me cargo a este. Sí, ya vas a correr, chaval. Que te voy a dar un headshot como tu compiñe. Como a tu compañero. ¡Ay! Que le he fallado. Y tú también. ¡Oh! Que le he fallado. ¡Boom! ¡Headshot! ¡Headshot! A ver. Oreja. Groschen, flechas que voy a dejar en el caballo. Vendaje. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Antebrazos, no más caro. Y esto. Y el escudo. O sea, el escudo. Joder, el escudo, ¿eh? El arco. Pues había dos tíos dormidos, ¿sabes? Y aquí pegándome y dos tíos sobando. Anda que. Le habré hecho compañero a tu compañero muerto. O sea, le habré hecho gracia a tu compañero muerto que estés durmiendo mientras te atacan. Vaya, vaya gente. Bueno, voy a comer un sándwich de esto. Un calderito, unas lentejas. Este lo he saqueado ya. En la oreja, tío. ¿Este cuándo lo he matado? Ni me he enterado, Tiene una... Vale, vente para acá, caballo. Vas a hacer intercambio de cosas. Armas, armas, armas. Esto necesito fuerza, ¿no? Pues voy a ocupar esto. Y esto. Y esto lo paso al otro lado. Armadura. Antebrazos para allá. Esto para allá. Para allá, para allá. Aquí comida. Voy a comer esto. Y. Ah, o sea, flechas. Ah, todas son flechas de las que uso. Bueno, me las voy a quedar pues. Y nada, vamos. Una vez limpio esto, vamos a hacer la otra misión Z. Esta de aquí. Lo que pasa es que no sé si guardar. Creo, sí. Voy a ir un momento aquí. Vale, qué movimiento más lío, ¿vale? Voy a ir un momento ahí, entrego los objetos, duermo, guardo y vamos a por la otra. Que además me han quitado salud. Salud. Caballo, por cierto, ¿cuánto lleva de peso? Un poco llevar. Que sí, mucho texto. Me encarga del campamento. Dame los dineros. Perfecto, gracias. Entrega los trofeos. Dame más dinero. Entrenamiento. Oh, ya puedo. Ya puedo. Flipas, bro. Ya puedo la defensa. Entonces la espada también, ¿no? Sí. Come now. Agreed. Now listen up. Vale. Me ha subido espadota, tío. Bien, 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 bien. Bien. Nice. Ni sé. Vamos a guardar, a curarnos y a por la misión principal. Para poder continuar. Ahora.
I wonder what Teresa's doing now. La vida a la que me subo al 100, cancelo, cancela. Ir a ver a Teresa. Uf, no. Hoy no. Hoy no. Sí deberías, pero... espérate. Vamos a hacer la misión principal y luego ya haz lo que quieras. Ya que estoy, iré a ver a la escriba de Uzi que... ¿Eh? Que está en el mismo sitio. Hostia, tengo... que eso es otro campamento. Vale. Tirori. A ver. Vale, rodeamos el río. ¡Sí! Bueno, he apretado saltar, caballo, pero... igual el input lo tienes un poco chuscado. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Voy a saltar. Ya. Vale, y era un plano que podía haber pasado perfectamente. Ok, ok, ok. Ok. Vamos investigando esto. Ojo, ojo, sí. Que te he forzado. Descubrir dónde vive el bandido lisiado. Hemos llegado a la gran ciudad. ¿No? Bueno, más o menos. Hostia, sí. Soy tan. Coño, que hemos llegado. Me acabo de reventar por gilipollas. Pero, ¿qué está pasando aquí? Que había mucha gente. Hola, gente, ¿qué está pasando? Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. ¿Cómo que no? Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh, ¿El tullido? or all that's left of him. Ese era el tullido. Pues tullido y muerto ahora, ¿eh? Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Mamá, mamá, llegamos a la gran ciudad y un asesinato y encima es el tullido. Who was Limpy Lubosh? Ah, vale, pues no es el tullido, A ¿no? war crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what Ah, happened vale. to Yo him. pensaba que era el tullido. He Digo, kept "Oh". company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you.
How come he limped? Ah, vale, He pues sí got que es that from tullido. some villain little brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Vaya, vaya. Another No hay thing nada. about Lubosh. Yo le he preguntado todo. Vale. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now, and nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Merino. Gente, ¿tú qué pasa, señor? I've come in the name of Sir Hanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course. Ask away. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a drunk who was always looking for a fight. Nobody liked him much. But I wouldn't wish an end like Vale, that o sea on que any man. ya tenemos, ¿no? Nos confirman que era You un noticed anything borracho, suspicious igual el recently? típico borracho de bar que... Now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was Que skulking. el gato quiere venir. Va, sube. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? Not a clue. Venga. ¿Con quién se veía Do you know Lubosh? anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? He was a loner. He didn't even have any mates in the town. Vale, lo mismo de That's antes. all. Que era un solitario y que era un borracho. Lumir, Lumir. God be with you. Mucho texto. I've come in... Mucho I don't texto. know anything about it. That man Lubosh who... ¿Cómo I era? didn't really know him. Bueno, lo mismo de Have siempre. you ¿no? noticed anything suspicious? Come to think of it, he was in church. La yesterday. iglesia. He was even talking to the Ooh, priest and went to yeah. confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Uy, así que podemos... Do you know what Lubosh was doing the day Podemos Neuhof was ir a raided? hablar con I was coming from el the señor de la tavern very iglesia. late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. There was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. ¿En quién se Do you veía know anyone Lubosh? Lubosh used to spend... Not with anyone from the A veces village. se sentaba a nosotros en la taberna, pero nunca decía mucho. Vaya, vaya. Vaya, vaya, o sea que igual podemos continuar. No hace falta que preguntemos a más ciudadanos porque os va a decir lo mismo, que era un puto borracho. ¿Esto qué es? ¿Descubrir más sobre Lubosh o hablar con el sacerdote? Ya que tenemos una pista del sacerdote, ¿no? Que parece que si se ha confesado a lo mejor nos dirá más... Nos dará más pistas más acertadas que no ir preguntando por ahí. Oye, ya que estoy, no sé si hablar con el escriba un momento, ¿eh? ¿Dónde está la escriba? Escriba, escríbame esta. Vale. La escriba tiene esta que hace aquí. Espera. Vamos a hablar con el escriba, que a lo mejor nos da cobijo. Has descubierto al escriba. Hola, Jesus escriba. Christ be praised. Of Of course. No, That's o sea, quisiera... I'd like to learn... You? You don't look like the makings of a priest or clerk. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few... Hijo puta, ¿eh? All right. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least a couple of days so I can put you through your paces. If indeed, Vale. Here are your gruff... then we may as well start. Pensaba que podíamos regatear. He did break his vow, but better than to dishonor it here. Bueno, mucho texto, ¿no? Lectura y más lectura. El escriba nos enseña a leer.
Te quedas Wake up, lad. dormido. It's time we were getting on. So, let's see you read a bit. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? Vale, You no ought to sé. be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. Un día un campesino acudió al nido de sus gansos y allí descubrió un huevo amarillo y resplandeciente. Al tomarlo resultó que era pesado como un plomo, como el plomo, y a punto estuvo de arrojarlo. Considerando que se trataba de una broma, más lo que más mejor a su casa, más bueno, se lo llevó a su casa, ¿no? Se lo llevó y descubrió para su que era un huevo de oro puro. Cada mañana sucedía lo mismo y pronto el campesino se hizo rico vendiendo sus huevos. Cuando más rico era, más codicioso se convertía y queriendo hacerse con todo el oro el ganso le pudiera dar, lo mató y lo abría para descubrir que en su interior no había nada. ¡Oh! Por avaricioso, tontito, por avaricioso. Escriba, me he enterado. He leído el libro. Wonderful. So tell. Mira, he contado algo sobre un fulano y su ganso. There was something about some... Ah. Well, the main thing is, like I told you. Bueno, Does podría... that mean that I can... Yes, you have the found. Now we'll move. There's a book on. Bueno, really mucho just texto, que me lea otro. Escribe. Me voy, vale, que me da palo. Este libro es el que he leído, a ver. Un día en que... Sí. Gracias, tío. Venga, a tu puta casa. Me voy a comer de tu caldera. No te comas eso. Soy un poco pic. ¿Me puedo dormir aquí? Escribe. Pero no puedo guardar. Vamos, que la escriba este es para que aprenda. Leer texto en latín. Uy. Leer texto en latín. ¿Cuál? El que tengo aquí colgado. Ay, 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 ay. Leer texto en latín. Ah, igual este. ¿No? Igual es este. Leer. Leer texto, sí. Libre tan mal sud not ut non aliqua muti magistri sunt optimus rotator et uciaptibus. Bueno, entre que no sé latín y están como si lo estuviese leyendo un borracho, está difícil la cosa. Escriba. Escriba, ¿dónde estás? Escriba. Volver juntados y ¿dónde estás? Aquí. Hola, escriba. Lo he leído. I read the page. So tell me. Nullus. Nullus est liber. Good heavens! Thank you. Bueno, pues, ¿sabes? Lo otro no tenía sentido, así que era bastante easy. Bueno, que hemos subido habilidad de lectura. Colega, en las tiendas los libros son más baratos. Al leer, el cansancio y el hambre llegan al doble de lento de lo habitual. Va, me interesa esto del hambre, me suda la polla, la verdad. Bueno, escriba que soy top pro y me voy a ver al sacerdote. Que vamos a intentar hacer el capítulo lo más ameno posible, así que el sacerdote, que está ahí. Y vamos a ir dejando el capítulo por ahí. Padre, ¿qué tal? The blessings of our good Lord be with you. Can I Lo ask you a mismo. few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that.
¿Qué está haciendo Do you know what Luz? Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your A ver, si lo investigation. sabes, habla, cabrón, But I habla, can't. habla, habla, habla. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. But Lubosh is dead. You can't hurt him, but if you don't tell me, more innocent people may die. If I told you, I would be betraying a vow that's a cornerstone of the Holy Church. If people believed the sanctity of the confessional couldn't be trusted, the consequences would be even worse than that. Worse than the death of innocent Christians? Worse than the murderer escaping punishment? No one escapes punishment. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the ¡Qué sanctity of the confessional. pesado! I'll tell ¡Habla! you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right? Ok, ok. Thank you, Father. Ok. Vale. Do you have any work Yay. he's doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a Tengo que local encargarme de la witch, bruja the loca. herb woman, old Gertrude, that devious hag. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk. But this is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. Bueno, qué sé. A little bird told you. Yeah. You know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. In other words, someone's been gossiping. Vale. ¿Qué What's the problema hay? problem? Va, va, As va, long va. as herb women stick to giving psychic to folk and bloated cows, assisting in childbirth, or burning incense in bedrooms to help with sleep, then nothing at all. But this is sacrilege, and it's unsafe. All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those. What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's ¿Qué been up to. trama? I know she lives in fear of the Holy Church, so tell her I sent you. That will make. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and Consider it done. good. And Bien. never fear. I'm a man who always pays his debts. You'll find farewell. Vale. Vale, que vaya a ver al arbolista a ver qué coño está tramando. ¿El arbolista es este? El arbolista es esto y esto aquí. Vale, ya que estamos aquí, vamos a ver al padre por la noche. Vamos a ver al padre por la noche en la cervecería, ¿no? Aquí. ¡Parkour! Vale, pues voy a sentarme y a pasar el tiempo hasta que sea de noche y venga el señor padre. A las 22:00, señor. Igual está durmiendo. Hostia, no sé si aquí deben cerrar las cervecerías también como en el... Como en el otro castillo. ¿Dónde está el señor padre? Hola, moza. Pure. Lugareño, lugareño. Bashek. Este Bashek. Nada, pensaba que sería otra persona. Cuando pone así nombres suelen ser gente importante. ¿Estará dentro el señor padre? ¿Padre? ¡Padre! What's up, padre? ¿Qué hace con esa moza, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, I'm Padre. sorry I can't tell you everything, but maybe we can work something out. But first, I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you Scales. I'm from Skalitz.
Oh, I'm sorry. What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl. A ver si abriéndome el padre también se abre y me cuenta cositas sobre su tuya. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovno. Folk who tried to take refuge there, but they... También una propuesta. Aparte que le deis like y sub si os está gustando los capítulos, es decidme si os gustan los capítulos más cortitos. A ver, mi padre, ¿creéis que no estoy a la altura? He did, but I found a witness and the trail led here to Ujits, so he sent me here to follow it up. ¿Os gustan los capítulos más cortitos o más largos? Y lo segundo, nada, si queréis mejorar algo del vídeo en sí. Lo que sea me ayuda. Me ayuda a mejorar. Gracias. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly. Usted se está metiendo la copa por cada palabra. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. The tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life with a nice moral to them are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth. They shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too?
With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive fur. While Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Dile, ¿sí o no? Consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. El negocio de la iglesia, ¿sí o no? Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Otra vez, ¿eh? That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticizes the Pope for debauchery? No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up, and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Bueno, que me Thanks for cuentes the la... sermon, but I think I've been morally uplifted enough. It's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. El borracho. Sí. That sounds like a good plan. Sí. You wouldn't let me down. Dale, dale. Tun, 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 tun. El padre con su fulana, ¿eh? ¿Perdona? ¿Henry? ¿Henry? ¿Perdona? A ver, para no ganar al padre, que estoy mamadísimo. Una armadura que llevas, Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. Pues sí que había queda. Ah. So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can ride is me. Enough! Joder. Men, throw them out. Joder, es un cachondo, ¿eh? You looking for a fight? Henry, back me up. Henry está un poco firulais, No me jodas, tío. No me jodas, hostia. A ver, a ver, a ver. A ver, que son dos, bro. Te doy con un guante de estos y te dejo cao, también te digo, chaval. Ey, ey, ey.
Épale, épale. Épale, épale. A ver, ¿contra quién pego? ¿Ese se va? Ese se ha quedado cao ya, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Contra quién me tengo que rendir? Hijo de puta! ¿Y si no me rindo? So it's you! Stop them! You were seen starting a brawl. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. 50 monedas. ¡Wow, 80! Se lo digo. Enough. What Vale. Ay, hijo de puta, ¿dónde está? Borracho, ¿dónde estás? My God, why dost thou punish me? Apart from the Qué risas, tú. ¿Dónde va este? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va? ¿Ahora qué? Yo lo voy a seguir, ¿eh? Y tampoco estoy tan borracho, estoy mitad. Hostia puta, tú. Al final no quería hacer un capítulo muy largo, pero son las risas. Padre, por favor. Que me va subiendo. Espérate. Espérate. Padre, vámonos a la iglesia, ¿no? Padre, vas un poco lento. Ojo, que voy de lado. Vale, poing. Venga, va, padre, ¿dónde estás? Que veo un poco borroso. Podría haber ganado la querella con esto, pero padre, he sido legal. He sido legal. Aunque estuviese borracho, podría haber ganado. Padre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Padre, cada vez estoy más borracho. ¿Puedo pasar el tiempo? ¿Una hora estaré más borrachos o menos? Hostia. ¿Y el padre, tú? ¿Está aquí? ¿Se ha ido a mimir? Escúchame, que no veo nada. Ah. ¿Ese es el padre? No puedo dormir por ahí, ¿eh? Porque hay gente durmiendo en bancos. Que voy de lado, que voy de lado. Por favor, ¿no hay una cama? Vale. Vamos a dormir unas horas, a ver si se nos pasa la borrachera. Vale. Ahora tengo un montón de resaca. Pero eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Voy a esperar 3 orillas más a ver si se despierta ese. Hostia, qué cosa, ¿eh? Bueno, a las 8. Que está avanzando muy lento. ¡El padre! ¿Padre, qué haces? Good day to you. I see you know how to wield a sword, Father. I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. I practice with a stick. A reminder of my youth and days gone by, and it helps keep me in good form. Good luck to you.
Vale, pues nada, gente. Padre, me vas a dar, ¿eh? ¡Ah! Que no... Pues nada, gente. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado la borrachera del padre Goodwin. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao, chao.